Yan si Atty. Claire ay BBM supporter yan. See what you're doing? Duterte TV? So ayaw mo? See what you're doing? Eh, ayaw pala niya. Oh. Alam nyo, ayan o. Yan si Atty. Claire ay BBM supporter yan. See? Sakto pa dun sa pag-play ko, gagi. Yun si Atty. Claire, BBM supporter yan. Ayaw mo? So hindi siya, at least alam na natin hindi siya BBM supporter. Hindi BBM supporter si Atty. Claire, ha? See what you doing? Tinanggi. Pag-ship over na. Ano? DDS ka talaga. Ayaw pa naman associate pa nagtrabaho. Di ba? Plastic, sip-sip nga. Oh. Kaya naman matagal na ako nag-unsubscribe kay Atty. Claire. Oh. Alam nyo, ayan o. Yan si Atty. Claire ay BBM supporter yan. See what you're doing? Parang sukar-suka ka! Bakit parang sukar-suka ka? Duterte TV? Oh. Yan, diba?